हेलो स्टूडेंट्स, आज आम आलोचना करवा सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बही थिबा बेमार बाहानार प्रश्न उत्तर गुड़िक। जदि तुम मैंने आम चैनल नुआ अच्छे ताले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करदे, कारण यार परवर्ती चैप्टर प्रश्न उत्तर गुड़िक यही चैनल आलोचना करा। डेरी नक आम मैंने प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। प्रथम देख पिला माने पाठरू क नंबर निम्न प्रश्न गुड़िकर जो गुड़िक ठीक उत्तर ता पाखरे तार चिन्ह दियो। ताले जो उत्तर गुड़िया ठीक लगुच तुम से तुम्हें तार चिन्ह देवाई कही। ताले प्रथम प्रश्न देखा पिला माने पिलाटी विद्यालय को न जीवार मुख्य कारण कौन थिला? उत्तर हो पिला माने तार विद्यालय को जीवाकू मन नथिला, सेथिपई से विद्यालय को न जाउथिला। तापरे द्वितीय नंबर प्रश्न देखो, कहानी शेष रे पिलाटी कहिछि एहा परठारु स्कूल रु छुट्टी नेबा पई मु केबे हेले बेमारर बहाना करि नहीं। पिलाटी एही निष्पत्ति नेला कारण यार उत्तर हो पिला माने एही बहाना हेतु तांको सारा दिन एकुटिया और भोकरे रहिबाकू पड़िला। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने देखो पिला माने 3 नंबर सही पिठी बथा हेबार लागिला। एही कथार पिलाटी विषय कौन जना पड़िछि? उत्तर हो पिला माने सेजरे सही रहिबा जोगु विरक्त हो जाइतिला। सेजरे सही रहिबा जोगु विरक्त हो जाइतिला। तापर 4 नंबर प्रश्न देखिबा पिला माने रोगी मानकर की मजा? पिलाटी मन में धारणा आसिला कारण उत्तर हो पिला माने बेमार लोक डाक्तरखाना रे शांति रे सही थाए। बेमार लोक डाक्तरखाना रे शांति रे सही थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने आस मेल करवा। यही पाठर बाछी बाछी केतोटी शब्द तले दी जाइछि। निज सांग मानक सहित यह ऊपर आलोचना कर एवं ठीक अर्थ सहित ताको मिलाओ। एथिपई तुमे शब्दकोश इंटरनेट बा निजर परिवार लोक बा शिक्षकों सहायता नहीं पार। ताहले देखो पिला माने हमर बाम साइड शब्द गुड़िक देछि एवं डान साइड तार अर्थ दिएछि। ताले प्रथम देखो पिला माने सागुदाना कोन हे जो पिला माने सागुदाना हे जबो 7 नंबर सहित सागु नामक गछर छेलीर शोष। सागुदाना यह प्रथमे अटार उपरे होइथाय और परे कुटी करे दुईटी रूपरे सुखाई निया जाय। तापर द्वितीय नंबर देखो वार्ड कहा सहित हो पिला माने वार्ड हो 1 नंबर सहित कौन सी स्वतंत्र कार्य पई घेरी करी तैयारी होइतबा गोटे स्थान। तापर नर्स कौन पिला माने नर्स हो हमर एही व्यक्ति जे रोगी और हाथ और वृद्धंकर देखाशुना करे। तापर देखो पिला माने रेजेई कौन हो पिला माने रेजेई हो 2 नंबर सहित एक प्रकार शीत वस्त्र जहाँ कपड़ा दोहरा होता है और जो तुड़ी भरी रही है। तापर थर्मोमीटर कौन हो पिला माने थर्मोमीटर हो तुम मानकर थर्मोमीटर हो पिला माने तुम मानकर कौन हो रे थर्मोमीटर हो पिला माने 3 नंबर सहित शरीर तापमात्रा ज्वर मापिबा निमंते एक छोट जंत्र। तापर देखो पिला माने काढ़ा कौन पिला माने काढ़ा हो हमर 4 नंबर सहित केते प्रकार जड़ी बूटी औषध को फुटाई रसरे तैयारी पिया जाइथे। याकू ठंडा काश ज्वर और पाचन क्रिया सहित संयुक्त समस्यार लाभदायक बोली स्वीकार करा जाय। तापर देखो पिला माने ड्राई क्लीनर कौन पिला माने ड्राई क्लीनर है 5 नंबर सहित रेशम पशम मखमल भड़ी वस्त्र को पानी साबुन और डिटर्जेंट बिना जंत्र सफा करथिबा लोक। तापर देखो पिला माने ताजमहल कौन ताजमहल हो पिला माने 6 नंबर सहित उत्तर प्रदेश रो आग्रा शहर स्थित 1700 शताब्दी निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक स्थल जहाँ शंख मलमल पत्थर तैयारी होयछि। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तापर देखो पिला माने गद्यांशर आलोचना। पाठरू बाछि केते गोटे वाक्य तळे दी देछि, याको ध्यानर सह पढ़ और यह ऊपर विचार कर यार अर्थ कौन बुझा पड़ुछि। निजर विचारधारा को दल रे आलोचना कर और लेख। क नंबर देखो पिला माने मु भाबिली रोगर बहाना कले से असुविधा निश्चय दूर हो जिवो। यार उत्तर कौन हो पिला माने यार उत्तर हो पिला माने एही उक्ति रो जना पड़िछि जे पिलाटी विद्यालय को जीवाकू चाहू नथिला किंबा कौन से एक समस्या बंचिबा पई चेष्टा करथिला। से भाबिथिला जे जदि से असुस्थ हेबार बहाना करिवो तेबे ताकू स्कूल जीवाकू पड़िबो नाही एवं तार तत्कालीन असुविधा सहजरे दूर हो जिवो। तापर ख नंबर देखो पिला माने देखो से घरे थिले भी आसी पचारिला नाही जे तू कौन खाइबू। पचारि थिले तो मु सागुदानार खीरी ही मागी थांती आउ तो ताजमहल मागी न थांती। ताहा हेले ना खाली भोकरे रहिबा सार हेला।
यार अर्थ बुझामण कौन जो पिलामाने एथिरो पिलाटीर अभिमान और निराशा भाव प्रकाश पाई रोगर बाहाना करी शोइबा घरे घरे शोइबा परे घरर लोक माने तांको खाइबाकू पचारि नथिले। से भाबुथिला जे अति कम रे केही जणे आसी ताकू खाइबाकू पचारि थांती। तेबे से बेसी किछि नुहे केवल सागुदाना खीरी टिके मागी थांता किंतु केही न पचारिबा ताकू बाहाना जोगु ओलटा भोकरे शोइबाकू पड़िला। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तापर देखो पिला माने आस चिंता करबा पाठटी को आउथरे ध्यान सह पढ़ खोज और लेख। क नंबर देखो पिला माने डाक्तरखाना रे पिलाटी को केउ केउ पदार्थ भल लागिला और काहेकि यार उत्तर हे जिवो। देखो पिला माने यार उत्तर हे जिवो डाक्तरखाना रे पिलाटी को सेठाकर शांत परिवेश धोड़ा निर्मल बिछना एवं रोगी मानकु मिलुतबा स्वतंत्र सेवा और आदर भल लागितिला। ताकू लागुथिला जे सेठारे रोगी मानकु कोनोसी काम करबाकू पड़े नाही स्कूल जीवाकू पड़े नाही एवं समस्ते सेमानकर बहुत यंत्र नियंती। तापर देखो ख नंबर प्रश्न पिला माने कहानी रो शेष भाग रे पिलाटी को अनुभूत हैला जे तार स्कूल जीवा उचित नुहे तुमको लागुची कि तार एही निष्पत्ति ठीक थिला काहेकि उत्तर हे जो पिला माने हां मते लागुची तार एही निष्पत्ति संपूर्ण ठीक थिला कारण मिछर रे बेमार हेबार बहाना करी से जे कोनसी आनंद पाइला नाही बरं ओलटा दिन सारा घरे एकाकी बिछना रे पड़ी रही भोक शोषरे अतिष्ठ हो पड़ा। स्कूल गले से सांगसाथी खेलकूद करता और पाठ पढ़ी पारंता। यही कष्ट पाइबा परे से वास्तविकता बुझी पाइला जे बाहाना करने अपेक्षा स्कूल जीवा ही श्रेयस्कर। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तापर देखो पिला माने ग नंबर जेतेबेले पिलाटी बेमार रे पड़िबार बाहाना करी शेष रे सोई रही थाए जेतेबेले तार मनरे की भाव देखा देइथिला। यार उत्तर हे जो पिला माने बेमार रो बहाना करी सोई रहिबा समय पिलाटी रो मनरे प्रथमे आशा उत्सुकता थिला जे ताकू आराम मिलिबो सागुदाना खीरी खाइबाकू मिलिबो किंतु समय बीतीबा सह केही ताकू न पचारिबा ता मनरे अभिमान दुख निसंगता बा एकापण एवं शेष रे बहाना करितबार अनुताप बा विरक्ति भाव जात होइथिला। तापर नेक्स्ट देखबा पिला माने तापर घ नंबर देखो पिला माने कहानी रे पिलाटी भाबुथिले जे एमिति सेवा शुश्रूषा शेष रे सोई रहिबा और सागुदानार खीरी खाइबा भाग्य रे थिले मिले प्रकृत रे रोगी होई जिबा और बाहाना करिबा मधरे तुमे की प्रभेद लक्ष्य करूछ। यार उत्तर कोन हे पिला माने प्रकृत रे रोगी होई जिबा और रोग्यर बाहाना करिबा मधरे आकाश पाताल तफात रही अछि। प्रकृत रोगी केमिति जानिबो पिला माने जे सतरे असुस्थ थाए से शारीरिक जंत्रणा भोग करे ताकू खाद्य पीता लगे एवं से प्रकृत रे सेवा और औषधर आवश्यकता करे से इच्छा करी मद खेली पारे नाही कि स्कूल जाई पारे नाही। तापर बाहाना करबा कोन जो पिला माने या केवल कल्पना दायित्व घोषि जिबार एक माध्यम। बाहाना करितबा पिलाटी शरीर सुस्थ थाए तेणु ताकू प्रबल भोक लगे एवं से सबुआडे बुलिबाकू चाहे किंतु मिछ धरा पड़िबा भय से घरे बंद होई रहिबाकू बाध्य हुए जहाँ शेष रे अशांति और कष्ट दिए। पिलामानकर कल्पना दुनिया वास्तविकता ठार बहुत अलगा होई थाए। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने देखो पिला माने 1 नंबर प्रश्न अजा भाई पिलाटी को रोगर औषध देले और ताकू आराम करबाकू कहिले पिलाटी को खाइबाकू दिया गला नाही तुमको कोन लागुची से माने ठीक कले तुमको एमिति काहे के लागुची। उत्तर हे जिवो देखो पिला माने हां मते लागुची अजा से मानक दृष्टि संपूर्ण ठीक कले कारण साधारणतः ज्वर किंबा पेट खराब थिबा समय रोगी को भारी खाद्य दिया जाए नहीं जो द्वारा तार पाचन क्रिया ठीक रहे। से माने भाविथिले पिलाटी सतरे बेमार अछि तेणु तार भल पाई से माने औषध देई आराम करबाकू कहिले एवं खाइबाकू देले नाही। तापर नेक्स्ट देखिबो पिला माने तापर देखो पिला माने अनुमान और कल्पना रो क नंबर देखो कहानी रो शेष रे पिलाटी जदि अजाय को सबू सत कथा कहि देई थांता तेबे आगो को कोन होई थांता सूचना देछि। देखो कोन पिला माने तारो दिन केमिति बदली जानता तार भावना अनुभव किपरि होई थांता। ठीक अछि ताले यार उत्तर कोन जो पिला माने देखो यार उत्तर जो पिला माने पिलाटी जदि अजाय को सबू सत कथा कहि देई थांता तेबे हुए तो प्रथमे अजाय मिछ कहितबर ताकू टिके गाड़ी कहि थांते किंतु परे से माने तार मन कथा बुझी पारंते एवं तांको स्नेह रे बुझाई थांते जे स्कूल न जीवा पाई मिछ बहाना करबा ठीक नुहे या परे ताकू भोकरे रहबाकू पड़ी न थांता से सुआदिया खाद्य खाइबाकू पाई थांता एवं ता मनरु सब विरक्ति अनुताप दूर हो जाता। तापर ख नंबर प्रश्न देखो पिला माने कहानी रे पिलाटी रो अजांक स्थान रे तुमे अछ
तुमे सारा नाटक को बुझी जाइछ मात्र चाहूछ जे पिलाटी सब कथा तुमको निजे कहवा उचित एबे तुमे कौन करिवो। यार उत्तर कौन है पिला माने जदि मु अजांक स्थान थांती तेबे पिलाटी सामने जानी शुणी तार प्रिय खाद्य जेपरिक सागुदाना खीरी मिठा किंबा फल विषय आलोचना करथांती। मु आई को कही आज बहुत बढ़िया जिनिस तैयारी होईची हेले आम पिलाटीर तो पेट काटुची से तो एगुड़ा को खाई परिबो नाही। यह शुणी पिलाटीर लोभ संभाड़ी हेबो नाही एवं खाइबा आशारे से निजे ही हसी हसी तार बेमार बाहाना रे सबु सत्य कथा मते कहीदेव। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने तापर देखो पिला माने ग नंबर कहानी रे पिलाटी स्थान रे तुमे रहिछ एवं रहिछ और घरे एकुटिया अछ एबे तुमे व्याकुलतार रक्षा पाइबा पई कोन कोन करिवो। उत्तर हिजबो देखो पिला माने घरे एकुटिया रहिबा समय व्याकुलता बा विरक्ति भाव रक्षा पाइबा पई मु मोर प्रिय गप बही पढ़िबी कागज रे किछि सुंदर चित्र आंकीबी किंबा रंग करिबी। जदि घरे खेलना थाए तेबे ताहा सहित खेली समय काटिबी जद्वारा एकापण अनुभव हेबो नाही। तापरे घ नंबर देखो पिला माने कहानी रो शेष रे पिलाटी को लागिला जे से स्कूल जीवाको चाहूतिला। कल्पना कर जदि से स्कूल को जाई थांता तेबे परिस्थिति कोन होई थांता। जदि पर दिन से स्कूल जाई थांता तेबे से कोन कोन करी थिबो। यार उत्तर कोन जे पिला माने जदि से दिन स्कूल जाई थांता तेबे से दिन सारा भोकरे बिछणारे पड़ी न रही निज सांगसाथी पाठ पढ़ी था खेलकूद और मजा मजलिस करी आनंद रे दिनटी काटी था। परदिन स्कूल गले से कौन करिथिबो। परदिन स्कूल जाए से सबुठारु प्रथमे तार सांगसाथी को भेटिथिबो एवं पूर्व दिन घरे एका मिछ बाहाना करी केमिति कष्ट पाइला सही मजादार अनुभूति विषय रे सेमानकु कहिथिबो। से दिन से श्रेणी गृह रे सबु पाठ ध्यान देई पढ़िथिबो। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने ओ नंबर देखो पिला माने कहानी रे अजा होए पिलाटी रे रोग ठीक करबा पई औषध देले और खाइबा पई किछि देले नाही। जदि तुमे अजाईक पाखरे थांतो तेबे कोन कोन कहि थांतो। यार उत्तर कोन हे जो पिला माने जदि मु अजाईक पाखरे थांती तेबे पिलाटी को सीधा सड़क पजाई थांती जे तार प्रकृत रे कोन कष्ट होची मु तार मुहर भाव देखि बुझिबाको चेष्टा करिथांती जे से सतरे बेमार अच्छी ना स्कूल न जीवा पाई बहाना करुअछि। जदि मु जानी पारि थांती जे से बहाना करुछि तेबे ताकू गाड़ी न करी स्नेहरे बुझाई थांती एवं ता मन पसंदर हालुका खाद्य जेपरी सागु खीरी खाइबाकू देई थांती। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तापर देखो पिला माने कहानी रो आलोचना। ख नंबर देखो कहानी रे थिबा निम्नलिखित उक्ति पई उदाहरण खोजी लेखो। देखो एठी विशेष बिंदु किछि दिया जायछि एवं कहानी रे किछि उदाहरण लिखबा पई हमकु कहैछि। ताले यार उत्तर कोन हे पिला माने देखो पिलाटी द्वारा गत कथा को मने पकाइबा। कहानी रो उदाहरण कोन हे डाक्तरखाना रे परिवेश मते बहुत भल लागुतिला। बड़ बड़ झरका गुड़िक पाखरे सबुजिमा भरा गछ झुलुतिला। तापर देखो पिला माने हास्य अर्थात हस मजार उपयोग करा जिबा। कोन हे पिला माने रोगी मानकर कि मजा पचारि थिले तो मु सागुदानार खीरी ही मागी थांती आउ तो ताजमहल मागी न थांती। तापर देखो पिला माने पिलाटी द्वारा चिंता करिवार ढंगरे परिवर्तन आनिबा। प्रथम से भाबुथिला बेमार हेले बहुत आराम मिले किंतु शेषरे ताको अनुभूत हैला जे तार स्कूल जीवा ही उचित थिला। तापर नेक्स्ट देखिबा कहानी रे अन्य किछि कथारे मुंड न पुराइबा। पिलाटी घरे एकुटिया सही रहिबा समय बाहर जगतर कोनसी गहड़ी बा अन्य कथा प्रति ध्यान न देई केवल निजर भोक और सागुदान खीरी विषय ही चिंता करुथिला। तापर देखो पिला माने पिलाटी निज सहित कथा हबा। देखो से घरे थिले भी आसी पचारिला नाही जे तू कोन खाइबू हेले ना खाली भोकरे रहिबा साल थिला। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने तापर देखो पिला माने समस्या और समाधान। कहानी को आउथरे पढ़ी खोज। को नंबर देखो पिलाटी आगरे केउ समस्या थिला से सही समस्यार की समाधान बाहर कला। यार उत्तर कोन हे जो पिला माने देखो समस्या कोन थिला पिला माने पिलाटी आगरे समस्या थिला जे से सेदिन विद्यालय को बा स्कूल को जीवा को चाहू नथिला। तार समाधान से कोन कला से सही समस्यार समाधान पाए मिछरे बेमार व असुस्थ हेबार बहाना कला एवं कंबल घड़ी होई बिछणा रे सोई रहिला। तापर ख नंबर प्रश्न देखो पिला माने अजाई को आगरे केउ समस्या थिला से दुहे समस्यार की समाधान बाहर कले। समस्या कोन थिला पिला माने
ଅଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାତି ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ବା ବେମାର ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଲେ। ତାର ସମାଧାନ କଣ କଲେ? ଏହାର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସେମାନେ ପିଲାଟିକୁ ରୋଗ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ କାଢା ଓ ଔଷଧ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପେଟ ଖରାପ ଆଶଙ୍କାରେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ଦେଇ କେବଳ ବିଛଣାରେ ଆରାମ କରିବାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ତଳେ ଦେଇଥିବା ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ବେମାର ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପାଠରୁ ଖୋଜି ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବେମାର ହେଇଯିବ କଣ? କାଢା। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ କଣ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ସେଗୁଡିକ ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ହେଇଯିବ ଔଷଧ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ଥର୍ମୋମିଟର, ନର୍ସ, ସାଗୁଦାନ, ବିଛଣା ବା ଆରାମ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମେ ଖୋଜିବା। ଏହି କାହାଣୀର ବାକ୍ୟ ଖୋଜି ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣା ପଡିଥିବ ଯେ କ ନମ୍ବର ଦେଖ କାହାଣୀରେ ଶୀତ ଋତୁର ଘଟଣା ମାନ କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାଟି ବାହାନା କରିବାର ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏହି କାହାଣୀର ବାକ୍ୟ ଖୋଜି ଲେଖ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଦେଖ କ ନମ୍ବର କଣ ରହିଛି? କାହାଣୀରେ ଶୀତ ଋତୁର ବନ୍ଦନା ମାନ କୁହାଯାଇଛି। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଁ ମୋର କ୍ଲିଟ୍ ବା ତୁଳା ଭରା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଘୋଡି ହୋଇ ଶୋଇ ରହିଲି। ଏଥିରେ ଜଣା ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲୁଅଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟି ବାହାନା କରିବାର ଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲା। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ହେଲେ ନା ଖାଲି ଭୋକରେ ରହିବା ସାର ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର ପିଲାଟିର ଖାଇବା ପିଇବା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ପଚାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପିଲାଟିକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ଏଠି ଭୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାଟିକୁ ହେଲା। ପରେ ହସିକାରେ ପି ଲରେକା ଲା ଏଟା ହେବନି। ଏଠି ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଟା ହେବନି ହେଲା। ପିଲାଟିକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ବାକ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? କାହାଣୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ପିଲାଟିକୁ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଯେ ତାର ସ୍କୁଲ ଯିବା ହିଁ ଉଚିତ ଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷକ କ ନମ୍ବର ତୁମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ପଢିଲ ତାହାର ନାମ ବେମାର ବାହାନା ନିଜର ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟିର ଏହି ନାମଟି ଉପଯୁକ୍ତ ନା ନାହିଁ। ନିଜ ଉତ୍ତରର କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହ। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶୀର୍ଷକ କଣ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ହଁ, କାହାଣୀ ପାଇଁ ବେମାର ବାହାନା ନାମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। କାରଣ ସାରା କାହାଣୀଟି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାର ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମିଛରେ ବେମାର ହେବାର ବାହାନା ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ସେହି ବାହାନା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଦିନ ସାରା କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି କାହାଣୀର ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସଠିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତୁମକୁ ଏହି କାହାଣୀର ଅନୁନାମ ଦେବାର ଅଛି ତେବେ କେଉଁ ନାମ ଦେବ? ତୁମେ ଏହି ନାମଟି କାହିଁକି ଭାବିଲ ତାହା ମଧ୍ୟ କୁହ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀର୍ଷ କଣ ହେଇଯିବ? ମିଛର ଫଳ କିମ୍ବା ବାହାନାର ପରିଣାମ। କାରଣ ମୁଁ ଏହି ନାମଟି ଏଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାରଣ ପିଲାଟି ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମିଛ ବାହାନା କହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ତାକୁ କୌଣସି ସୁଖ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଓଲଟା ତାକୁ ଦିନ ସାରା ଏକୁଟିଆ ଭୋକ ଉପାସରେ ବିଛଣାରେ ପଡି ରହିବାକୁ ପଡିଲା। ଏଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ କୌଣସି କାମରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ ବାହାନା କଲେ ଓଲଟା ନିଜକୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅଭିନୟ କାହାଣୀରୁ ବାଛି ବାଛି କିଛି ସଂଳାପ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମକୁ ସେଗୁଡିକ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳରୁ ଥର ଥର କରି ଛାତ୍ରମାନେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଂଳାପ ଅଭିନୟ ସହିତ ଦେଖାଇବେ। ପିଲାମାନେ ଏହା ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଲ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁହଁରେ ହସ। କ ନମ୍ବର ଏହି କାହାଣୀରେ ଅନେକ ଘଟଣା ରହିଅଛି ଯାହାକୁ ପଢି ମୁହଁରେ ହସ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି କାହାଣୀର କେଉଁ କଥା ଗୁଡିକ ପଢି ତୁମର ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ହସ ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର କି ମଜା ହେଲା। ତାପରେ ପଚାରିଥିଲେ ତ ମୁଁ ସାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ହିଁ ମାଗିଥାନ୍ତି ଆଉ ତ ତାଜମହଲ ମାଗିନଥାନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଜଣା ହସପ୍ରଦ ଲାଗୁଛି, ହସ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି କାହାଣୀରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢି ତୁମର ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହି ଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ ରେଖାଙ୍କିତ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବାର ଅପୂର୍ବ ରୀତି। ମୁଁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନ କରି ଦୁଆର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି ଓ ଏପରି ଝୁଙ୍କି ପଡି ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲି ଯାହା ଫଳରେ କାହାରିକୁ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଶେଯରୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଏହି କଥାକୁ କାହାଣୀରେ ଏହିପରି ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପାଦ ଚିପି ଚିପି ଦୁଆର ଯାଏ ଗଲି ଓ
और चुपचाप झिंकी पड़ी देखिली। एही कहानी रे अनेक स्थान वाक्य सबू विशेष ढंग से लिखा जाइए। साधारण कथा को भिन्न भाव में लिखिले लिखिबार सौंदर्य बढ़ी जाए। तले किसी वाक्य दी जाइए, कथा गुड़ी केमिति लिखा जाइए ताहाकू एही कहानी खोज। प्रथम देख पिला माने एमिति लागुची जान आमको देखी सुधार कका खुशी हो गले। कौन है पिला माने कौन है सुधार कहानी विशेष वाक्य कौन है? सुधाकर कका मुह खुशी खुशी रे खुशी उठिला खली उठिला। तापरे साधारण वाक्य कौन अच्छी? झरका गुड़िया बहुत बड़ थिला आउ यार बाहर सबुज गछ पवन रे हलुथिला। विशेष वाक्य कौन है पिला माने? बड़ बड़ झरका गुड़िक पाखरे सबुजिमा भरा गछ झुलुथिला। तापरे 3 नंबर वाक्य देख, सेठारे केवल लोक मानकर फुस फास हेबार शब्द आसुतला। यार विशेष वाक्य कौन है पिला माने? खाली जहाँ लोक मानकर धीरे धीरे कथबार्ता हेबार गुणु गुणु सुर शुभुथिला। तापर नेक्स्ट देखिबा 4 नंबर देख पिला माने फुस फास हेबा छड़ा सेठारे आउ किछि शब्द नथिला। कौन है पिला माने? यार उत्तर कहानी रो विशेष वाक्य कौन है पिला माने? रोगी मानकर की मजा। तापर नेक्स्ट देखिबा साधारण वाक्य की कहै छै मु तुच्छटारे बेमार पड़ी जाइछि। कहानी रो विशेष वाक्य कौन है? मते छाड़ी सारा दुनिया बेमार पड़ुछि किंबा मु भाबिली रोगर बहाना कले से असुविधा निश्चय दूर हो जिवो। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तापर देखो पिला माने विराम चिन्ह देखो। तापरे से रेजई हटाई दे मार मथा को छुईले, पेट देखिले और नाड़ी देखिबारे लगिले। एहा भितरे आई मध आसीगला। कौन हैला? आई पचारिले। ए वाक्य गुड़िक ध्यान सहित देखो। ए वाक्य गुड़िक तुमर किछि शब्दर पूर्वरु बा परे किछि चिन्ह दिया जिबार देखा जाउछि। सेगुड़िक विराम चिन्ह बोली कुआ जाय। निजर दल सहित मिसी तोड़े दी विराम चिन्ह गुड़िक कहानी खोज ध्यान सहित देखी बुझ जे यार प्रयोग वाक्य गुड़िक केउटी केउटी कर जायछि। तुमे जहाँ पाइल ताहाकू तोड़े देखो। कौन जो ताला विराम चिन्ह रे पूर्णछेद पूर्णछेद कोउठी लागिछि केउटी प्रयोग कर जायछि से विषय जानिबा। ताले यार उत्तर कौन है पिला माने? पूर्णछेद देख पिला माने पेट देखिले और नाड़ी को देखिबारे लागिले। वाक्य शेष रे संपूर्ण विरति पई हमें पूर्णछेद व्यवहार करिथाउ। तापर नेक्स्ट देखिबा पिला माने तापर देखो पिला माने प्रश्न सूचक चिन्ह एटा देखि पारुथिबे। यह देखि पारुथिबे पिला माने यह होछि प्रश्न सूचक चिन्ह। कोन हैला एटी प्रश्न चिन्ह लागिछि कोन नै ये हैला प्रश्न सूचक चिन्ह। तापर नेक्स्ट देखिबा विस्मय सूचक चिन्ह। देखो यह होछि हमर विस्मय सूचक चिन्ह ला। एटी देखो रे विस्मय सूचक चिन्ह लागुछि। आश्चर्य आनंद किंबा आवेग प्रकाश करबा पई व्यवहार कर दैथे। तापर देखो पिला माने नेक्स्ट उद्धति चिन्ह। उद्धति चिन्ह देखो यह होछि हमर याकू कोन कह जाय? चिन्ह को कह जाय उद्धति चिन्ह। कोन हैला एटी देखो वाक्यर आरंभ रे और वाक्यर शेष रे लागि अछि। आई पचारि बेले कार प्रत्यक्ष उक्ति बा कथा को दर्शाइबा पई या उद्धृति चिन्ह बोली कह जायते नै कि। तापर नेक्स्ट देखो पिला माने तापर देखो पिला माने गळी केमिति होइथबो। मोर भारी इच्छा हला एही समय रे बाहर को जाई दिनर आलोक रे निज गळीर गहळ चहळ देखंती। तुमे कहानी रे पिलाटीर घर सहित थिबा गळी विषय बहुत कथा पढ़िछ। सेही कथा निजर कल्पना को आधार करी सेही गळीर चित्रटीए कर। कौन है पिला माने यार उत्तर? पिला माने या माने तुमे निजे करिवो यार चित्र अंकन करिवो। जदि न पारिबो ताले मते निश्चित भाव रे जणिबो मु तुमको किछि सहाय्य करि परिबि। तबे नेक्स्ट देखो पिला माने पाठ आगको तुम कथा। क नंबर पिलाटी डाक्तरखाना रे वातावरण विषय रे विस्तृत भाव रे सुंदर करी वंदना करिछि। सेही परि तुमे तुम श्रेणी रो वंदना करो। यार उत्तर कोन है पिला माने देखो यार उत्तर होछि मोर श्रेणी गृहटी बहुत बड़ सफा सुतरा एवं पवन चढ़ाचढ़ करुवा पड़ी एक सुंदर स्थान। श्रेणी रो सामना पटे एक बड़ कलापटा अच्छी और कांथरे विभिन्न प्रकार मानचित्र और महापुरुष मानकर सुंदर चित्र सबू लगी अछि। श्रेणी रे आमे सबू सांग माने धाड़ी होई बेंच रे बसु। जेतेबेले गुरुजी गुरुमा श्रेणी को आसंती सेतेबेले सा श्रेणी गृहटी शांत हो जाए एवं समस्ते मन ध्यान दे पाठ पढ़ती। मते मोर श्रेणी गृह बहुत भल लगे। तापरे खनब देख पिला माने कहानी रे पिलाटी को घरे एकोटिया दिन सारा पड़ी रहिबाकू पड़िथिला। तुमे केबे केउठी एकोटिया रहिछ कि? सेही समय तुमको केमिति लागिथिला? तुमे कोन कोन करिथिलो? यार उत्तर कोन जे पिला माने मो दिने मो बापा और बो कोनसी जरूरी काम रे बाहर को जाइतिबा बेले मु घरे प्राय 3 ରୁ 4 घंटा पई एकोटिया रहिथिली। सेही समय मते प्रथमे टिके भय लागुथिला एवं बहुत विरक्ति मद प्रकाश पाइथिला। सेही समय काटिबा पई मु मोर
ମୁଁ ମୋର ଗପ ବହି ପଢ଼ିଲି ଓ ଖାତାରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଟିଭିରେ ମୋର ପ୍ରିୟ କାର୍ଟୁନ ଦେଖି ସମୟ କାଟିଥିଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ କାହାଣୀରେ ଆମ୍ବ ଖାଉଥିବା ମୁନ୍ନାକୁ ଦେଖି ପିଲାଟିର ଈର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। କେବେ ତୁମର କାହା ଉପରେ ବା କାହାର ତୁମ ଉପରେ ଈର୍ଷା ହୋଇଛି କି? ତୁମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରିଥିଲ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ହଁ, ଥରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଠାରୁ ବେଶୀ ନମ୍ବର ରଖିଥିବାରୁ ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ ତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାରୁ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଈର୍ଷା ବା ଦୁଃଖ ଭାବ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଈର୍ଷା କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେହି ଭାବନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ମୋ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କେମିତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥାଅ? କଣ କଣ କରିଥାଅ ବା କଣ କଣ କରି ନଥାଅ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥିବ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ କଣ କରେ? ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ମାନେ ଓ ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। କଣ କରେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣି କୌଣସି ଜିଦ୍ କରେ ନାହିଁ, ମିଛ କହେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପରିବେଶ ଖରାପ କରେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବା ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାହାନା। କାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ବେମାରୀର ବାହାନା କରିଛି ଯାହାଫଳରେ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାନା କରିଛ କି? ଯଦି ହଁ, ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହ। ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ଆସି ଯାଉଥିଲା? ତୁମେ କେମିତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ହଁ, ଥରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସରି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲି ବୋଉ ଆଗରେ ବାହାନା କରିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନରେ ଧରା ପଡ଼ିବାର ପ୍ରବଳ ଭୟ ଓ ଛାନିଆ ଭାବ ଆସିଥିଲା। ମୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖରାପ ଅନୁତାପ ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଆଗରେ ମିଛ କହିଲି। ତାପରେ କ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବାହାନା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କହିଥିବା କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବାହାନା ହେଲା ପେଟ କାଟୁଛି କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କହିବା, ତାପରେ ବହି ବା ଖାତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବା, କାଲି ରାତିରେ କରେଣ୍ଟ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା ତେଣୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲି ନାହିଁ କହିବା, ନିଦରୁ ଉଠିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିବା, ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯିବି ବୋଲି କହିବା। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ବାହାନା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ବାହାନା କାହିଁକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ? ବାହାନା ନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ହେବ? ତାହେଲେ ବାହାନା କରିବା କାହିଁକି କରନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ କୌଣସି କାମ ସମୟରେ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଖସିଯିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଗାଳି ଓ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବାହାନା କରିଥାନ୍ତି। ବାହାନା ନ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ସବୁ ଦିନର କାମ ଯେପରିକି ସ୍କୁଲ ପାଠ ଓ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ଦିନରେ ହିଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶେଷ କରିବା ଉଚିତ। ସଦାସର୍ବଦା ସତ କହିବାର ସାହସ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଭୁଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସତ କହିଲେ ସମାଧାନ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ତିନି ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଅନୁମାନ। ମୁଁ ରେଜେଇ ଭିତରେ ଥାଇ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁମାନ କରିଥାଏ। କାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନୁମାନ କରିଛି। ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ସ୍ଥାନ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିଛ କି? କାହା ବିଷୟରେ କଣ କେବେ ଅବିଶ୍ରୁତ ଭାବରେ କୁହ। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏମିତି ଅନୁମାନ କରିଥାଏ। ଗତ ଶୀତ ଦିନେ ଆମ ଘର ପଛପଟେ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛରୁ ହଠାତ୍ କିଛି ପତ୍ର ହଲିବା ଏବଂ ଖସ୍ ଖସ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିଥିଲି ଯେ ହୁଏତ କୌଣସି ଚୋର କିମ୍ବା ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବଗିଚାରେ ପଶିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଆଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ସେତେବେଳେ ମୋର ଅନୁମାନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ବିଲେଇ ଛୁଆଟିଏ ବୁଲୁଛି। ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଏମିତି ଅନୁମାନ କରିବା ବହୁତ ମଜାଦାର ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘରର ଉପକରଣ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଥର୍ମୋମିଟର ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ କେହି ମାଗି ନେଇଯାଇଥିଲା। କାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ଘରେ ଥର୍ମୋମିଟର ବା ତାପମାନ ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଜିଲା ପରେ ତାହା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ଖୋଜିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ
ତାହା ମିଳେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାକୁ କେହି ମାଗି ନେଇ ଯାଇଥାଏ। ନିଜର ଘରକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖି ଏମିତି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା କର ଯାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ। ବାମ ସାଇଡରେ ଲେଖିବ ତମେ ମାନେ କଣ, ଯାହାକୁ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହିଁ, ଆଉ ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ଲେଖିବ କଣ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ କେହି ମାଗି ନେଇଯାଇଛି। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ତାହେଲେ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ କଣ ହେଇଯିବ, ଘରର ଚାବି ହେଇଯିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ। ପଢିବା ବହି ବା କଲମ, ଟେଲିଭିଜନ ରିମୋଟ, ନଖ କଟା ଚିମୁଟା, ତାପରେ କାହାକୁ କେହି ମାଗି ନେଇ ଯାଉଛି କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ଥର୍ମୋମିଟର ଯେମିତି ମାଗିବା ଯନ୍ତ୍ର, ପନିକି ବା ଛୁରୀ, ହଁ ନା ନାଇଁ, କୋଡା ବା କୋଦାଳ, ତାପରେ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଖିଆ ପିଆ ଓ ତୁମେ। କ ନମ୍ବର ଦେଖ, କାହାଣୀରେ ସୁଧାକର କକାକୁ ବେମାର ହୋଇଥିବାରୁ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତୁମର ଘରେ କାହାର ବେମାର ହେଲେ ତାକୁ କଣ କଣ ଖିଆ ଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଘରେ କାହାର ବେମାର ବା ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଶାଗୁଦାନାର କ୍ଷୀରି, ଚାଉଳ ନରମ ଯାଉ, ମୁଗ ଡାଲିର ପାଣି, ସେଓ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଡିବୁଟିରେ ତିଆରି ଔଷଧୀୟ କାଢା ଖୁଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, খ ନମ୍ବର, କାହାଣୀରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ମନ ଅଛି। ତୁମେ କଣ କଣ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ କରିଥାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ମତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମନ ଦେଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଛେନାପୋଡ, ରସଗୋଲା, ଆଳୁଦମ, ଦହିବରା, କ୍ଷୀରି ଏବଂ ମା ହାତରେ ତିଆରି ସୁଆଦିଆ ପିଠା ଖାଇବାକୁ ମତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ସେମିତି ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ଭାବୁଛି ଯେ ଶାଗୁଦାନ କ୍ଷୀରି କେବଳ ବେମାର ବା ଉପବାସରେ କାହିଁକି ମିଳିଥାଏ। ତୁମର ଘରେ ଏମିତି କଣ କଣ ହୁଏ ଯାହା କେବଳ ବିଶେଷ ଅବସର ବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ, ମୋ ଘରେ ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦିନରେ ପ୍ରତିଦିନ ତିଆରି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯେପରିକି ରଥଯାତ୍ରା, ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ, ରଜ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଭଳି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅବସର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୋଡ଼ ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, କାକର, ମାଣ୍ଡୁଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଆଦିଆ ଡାଲମା ଓ କାନିକା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଘ ନମ୍ବର, କାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ଭାବୁଛି ଯେ ଯଦି ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ଠେଲା ଗାଡିରୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ମିଶା ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଣ କଣ ଖାଇଥାଅ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମର ରୁଚିକର ଭୋଜନ କଣ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଖ ପିଲାମାନେ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳୁଥିବା ଭାତ, ଡାଲମା ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଖାଇଥାଏ। ଏହା ଛଡା ମୁଁ ଟିଫିନ ସମୟରେ ଘରୁ ନେଇଥିବା ବିସ୍କୁଟ ବା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଏହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ରୁଚିକର ଭୋଜନ ହେଉଛି ଗରମ ଭାତ ଏବଂ ସୋୟାବିନ ମିଶା ସୁଆଦିଆ ଡାଲମା। ତାପରେ ଓ ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି କାହାଣୀରେ ଭୋଜନ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା ପିଲାଟିର କିଛି ରୋଚକର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତୁମର ପିଲାଦିନର ଭୋଜନ ସହିତ ଯୋଡି ହୋଇଥିବା କିଛି ବିଶେଷ କଥା ମନେ ଅଛି କି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଏବେ ବି ମନେ ପକାଇଥାଅ। ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ହଁ, ମୋର ମନେ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁବ ଛୋଟ ଥିଲି ବୋଉ ମୋତେ ଭାତ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ମାମୁଁକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଜହ୍ନକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବୋଉ ଚଟାପଟ ମୋ ପାଟିରେ ଭାତ କୁଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ଏବେ ବି ବହୁତ ହସ ଲାଗେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, 6 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀରେ ପିଲାଟି ଖାଦ୍ୟରେ ବାସ୍ନାରେ ରେଜେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବାରେ ଲାଗିଲା। ତୁମର ଏମିତି କେବେ କିଛି ହୋଇଛି କି ଘରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଛ ଯେ କଣ ରନ୍ଧା ହେଉଛି? ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଅଟେ? ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ରବିବାର ଦିନ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେତେବେଳେ ମା ଘରେ ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି କିମ୍ବା ମସଲାଦାର ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢା ଛାଡ଼ି ସେହି ସୁଗନ୍ଧରେ ସିଧା ହବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ସେଧା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ସିଧା ହେଇଯିବ ହେଲା। ସିଧା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଯାଏ। ମତେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଘିଅରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ଗରମ ପୁରୀ, କାକର ପିଠା ଏବଂ ମସଲା ତରକାରୀର ବାସ୍ନା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପିଠାର ମହକ। ଏହି କାହାଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢିଛ। ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ପିଠାର
ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଛି ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ନିଜର ଖାତାରେ ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କର। ଏସବୁ ପିଠାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ପିଠା ହୁଏ ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଏଣ୍ଡୁରି ଲେଖାଇଥିବ ସେଇଠି ତୁମେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ, ତାପରେ ପୋଡ଼, ଚକୁଡ଼ି, କାକରା ହେଲା, ତାପରେ ମାଣ୍ଡୁଆ, ଆରିସା, ତାପରେ ତୁମ ମନ ପସନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ପିଠା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଆମର ହେଇଗଲା ମଣ୍ଡା ପିଠା, ସରୁ ଚକୁଡ଼ି, ଚିତଉ ପିଠା ଏବଂ କରଞ୍ଚି।